So I visited the exhibition, and what is striking is the fact that you really care for details. 이번 전시회가 사실 정말 놀라운 건 감독님이 아직 그 디테일에 얼마나 이렇게 신경을 쓰시는지가 정말 놀랍습니다. 예. 뭐 다 그렇지 않을까 싶은데 모든 작가들은 사진 작가들은 저도 역시 그런 편이고 알아봐 주셔서 고맙습니다. Je pense que ça doit être le cas de la plupart des photographes, mais je vous remercie du compliment. 영화를 만들 때도 중요하게 생각하는 면이고 사진도 당연히 그렇죠. 사진은 영화보다도 오히려 영화는 정말 스토리텔링이 있고 또 배우들이 있기 때문에 그런데 사람들이 더 신경이 쓰이기 때문에 이미지의 디테일에 대해서는 그다지 관심을 기울일 틈이 없죠. 막 두 번, 세 번 보는 전문가들이 아닌 다음에야. 근데 사진은 정말 딱 하나의 이미지를 정지시켜 놓은 상태로 뭐 몇 분이고 들여다볼 수 있기 때문에 그런 디테일에 대한 그런 노력이 필요합니다. C'est vrai que même au cinéma, je suis très attachée aux détails, mais c'est vrai que le médium, donc qui est le cinéma, nécessite d'avoir un storytelling, et puis il y a aussi les acteurs. Donc quand les spectateurs voient des films, ils sont beaucoup plus concentrés sur les acteurs et sur la narration que sur les détails, à part bien sûr les professionnels qui voient peut-être les films 2 ou 3 fois, mais pour la photographie, en tout cas, c'est une image fixe, et donc tout de suite, ce qui saute aux yeux, c'est vraiment les détails. En plus, on peut rester plusieurs minutes devant une photo. Mais moi, j'ai l'impression que c'est le détail qui fait la photo, en l'occurrence. 어떻게 보면 디테일 자체가 사진을 만드는 것 같습니다. 예, 그렇죠. 제가 이렇게 제 삶의 과정, 여정에서 항상 주위를 두리번거리고 뭔가 사람들이 주목하지 않는 한 구석을 들여다보고 거기서 어떤 아름다움을 찾아낸다. 그래서 그것이 이 세상에 그 중요하다고 사람들이 말하는 것과는 다른 그런 데서 배제된 그런 디테일을 발견하는 것. 그게 제 사진에서 하는 일입니다. Oui, tout à fait. Je pense que finalement, dans ce long voyage donc, qui est la vie, je m'efforce de regarder un peu autour de moi, de regarder, de scruter les coins qui sont ignorés de la plupart des gens et d'essayer de trouver une beauté donc, que l'on ne voit pas forcément. Donc ce que la plupart des gens considèrent comme important, c'est pas vraiment ce que je vois en fait, c'est plutôt justement ce que les gens essaient d'ignorer parce qu'ils pensent que ce n'est pas important, c'est finalement ça qui m'attire. Et vous pratiquez ça comment alors? Quand? 그러면 이것을 어떻게 실질적으로 뭐 실습을 하시는지요? 실질적으로 그러니까 이렇게 남들이 이렇게 배제하는 그런 뭐 물건들 같은 거를 어떻게 찾으시는지 실질적으로 예, 어떻게 실행을 하시는지. 계속 그 안테나를 높이 세우고 주변을 관찰하는 거죠. 막 빠르게 걸어 바쁘게 어딘가를 가야 할 때조차도 계속 뭔가를 찾아 두리번거리고 지금 너무 바쁘다면 기억해뒀다가 내일 다시 찾아와서 또는 지금 광선이 좋지 않다면 내일 아침 광선이 좋을 것 같다. 내일 다시 와서 그렇게 찍는 겁니다. En fait, je dirais que je fais marcher en fait mes radars entre guillemets, donc j'essaie d'observer, même quand je marche de façon un peu rapide, j'essaie de regarder autour de moi, et quand je suis vraiment trop pressée, j'essaie de me mémoriser quelque chose qui avait retenu mon attention et je reviens le lendemain. Pareil, si je trouve que la lumière n'est pas très bonne, je reviendrai sur le lieu le lendemain quand la lumière sera meilleure. 예를 들어서 이런 사진은
발리에서 찍었는데 음. 그 신에게 바치는 그 음식이잖아요. 근데 거기 그냥 지나가면 볼 수 없을 그런 여기 꼬인 개미들 이런 디테일이 이 사진의 내용의 전부죠. 이 개미가 없다면 아무것도 아닌 사진이 되겠죠. Par exemple, cette photo, c'est une photo que j'avais prise à Bali, c'est une offrande aux dieux, et c'est vrai que on voit vraiment toutes ces fourmis qui sont enchevêtrées, et c'est vraiment ça qui fait la beauté de la photo. Sans ces fourmis, en fait, ça ne serait juste qu'une offrande avec des fruits. Mais moi, ce que j'ai vu dans cette photo, c'est qu'au milieu du fruit du milieu, il y a comme un visage. 근데 제가 그 사진을 봤을 때 과일 가운데가 약간 사람, 그러니까 얼굴 같은 예. 거예요. 그게 정말 재밌는 거죠. 사람마다 다 자기 나름대로 뭔가를 발견해내는 겁니다. Oui, justement, c'est ça aussi qui fait l'intérêt de la photo, c'est que chacun trouve quelque chose, chacun voit quelque chose en fait dans les photos qui est à chaque fois différent les uns des autres. 뭐 우리 와이프라면 이 사진에서 이렇게 절규하는 사람의 입을 보더라고요. 그런 식으로 다 다르게 사람마다 보는 것이 사진 작업의 재미인 것 같습니다. Oui, c'est vraiment l'intérêt, et aussi le côté le plus intéressant dans la photo, c'est que chacun voit ce qu'il a envie de voir. Par exemple, moi, pour ma femme, là, ce tronc d'arbre, à chaque fois, elle pense en fait à un cri désespéré d'une personne. Et alors, quand pensez-vous qu'une photo est vraiment achevée, accomplie, réussie? 사진이 이제 성공적이다, 종료됐다, 이제 끝났다, 마쳤다라는 것은 언제 이렇게 감을 받으시는지? 우선 찍자마자 그날 밤에 아이패드에 입력을 합니다. 그리고 하나하나 보면서 망친 사진은 지우고 괜찮다 싶은 사진을 남긴 상태로 또 계속 몇 날이고 며칠이고 계속 보죠. 틈만 나면. 그래서 그 중에 정말 괜찮다 싶은 것을 표시를 해놓죠. 그런데 그 일을 몇 달 또는 몇 년을 계속 하는 겁니다. 보고 또 보고 하는 거예요. 그래서 10년 전에 찍은 사진도 실제로 아직도 보면서 같은 피사체를 조금 다른 각도에서 찍었는데 이게 좋은지 저게 좋은지를 아직도 고민하고 있어요. 그런 식으로 그 셀렉션하는 일이 정말 너무나 중요하고 어려운 일입니다. 늘 생각이 바뀌어요. 그리고 어느 순간 결정을 해야 될 때가 오죠. 아무리 생각이 또 바뀔 수 있다는 가능성이 있어도 결정을 해야 될 때가 오죠. 뭐 전시회가 임박했다라고 하면 그렇게 되면 이제 결정을 하고 그걸 가지고 리터칭 작업과 프린트를 하는데 정말 프린트와 액자를 만들고 그리고 심지어 벽에 거는 일까지 모든 일에 변수가 있고 그것이 완성될 건 정말 변수가 오픈되는 그날까지도 미완성 상태로 계속 있는 겁니다. Alors dès que je prends une photo, je l'enregistre sur mon iPad et je regarde les photos une à une. Il y en a que j'efface, il y en a que j'enregistre, que je conserve. Et en fait, je continue à les regarder continuellement dès que j'ai le temps. Donc quand elles sont bonnes, je les marque. Et en fait, je continue à les regarder même après plusieurs années. Il m'arrive par exemple d'avoir pris des photos il y a 10 ans sous certains angles, différents angles, et même aujourd'hui je me demande quelle est la meilleure photo d'un objet X selon l'angle que j'ai pris, et je ne sais toujours pas.
Donc pour vous dire à quel point la sélection des photos est très importante et également très difficile parce qu'on peut changer d'avis d'une année sur l'autre, donc à chaque fois ça change et à un moment donné il faut prendre une décision, par exemple quand on a une exposition. Donc là, je commence à faire peut-être certaines retouches et puis après, donc je fais développer la photo, je dois choisir un cadre jusqu'à l'accrochage. Donc pour vous dire qu'une photo finalement n'est jamais vraiment totalement terminée jusqu'au jour du vernissage parce que je ne sais pas comment est-ce que je dois, enfin si c'est la bonne photo ou si c'est une autre. 근데 영화는 내러티브가 있잖아요. 스토리가 있잖아요. 그 스토리를 누구나 관객들은 이해하려고 하고 그래서 비슷한 인상을 가지고 극장을 나오게 되는데 사진은 단일한 이미지이기 때문에 보는 사람마다 다 다른 것을 찾아가지고 나오죠. 그렇기 때문에 사진 작가가 나는 어떤 의도로 이것을 찍었다라는 것이 그대로 전달되지도 않고 관객마다 새로운 의미와 해석을 찾게 되는 겁니다. 그래서 사진 작품의 완성은 정말 관객들이 어떤 마음으로 보느냐에서 진짜 비로소 이루어진다고 말할 수 있죠. Mais en fait, par exemple, dans les films, il y a une histoire, il y a une narration. Donc, en général, à travers l'histoire et la narration, l'impression des spectateurs qui sortent d'un cinéma est plus ou moins homogène. Alors que la photo, en fait, c'est une image fixe, donc chacun un peu y trouve ce qu'il veut ou chacun en fait est libre d'interpréter la photo qu'il voit en face de lui. Donc, peu importe l'intention de l'auteur, chacun est libre de trouver ce qu'il voit dans la photo. Donc, finalement, je dirais que la photo est vraiment terminée et définitivement finalisée quand c'est le spectateur, enfin, quand c'est la personne qui regarde la photo qui est devant la photo que la photo est terminée. Il prend ses photos avec quoi? 사진은 어떤 사진기로 찍으시나요? 예전에 필름 시절에는 뭐 라이카, 마미야, 그러니까 메리 앨런 마크 위대한 여성 사진 작가 메리 앨런 마크와 만난 적이 있어요. 제가 만든 스토커라는 작품, 스토커라는 작품에 현장 포토그래퍼로 왔었거든요. 제가 그분을 좀 데려다 달라고 부탁을 해서 그렇게 했었는데 그때 좀 많은 얘기를 했는데 그때 추천한 카메라가 있어요. 메리 앨런 마크가. 그래서 자기가 막 중고 카메라점에 수소문해서 연결도 해주고 그래서 장만했던 중형 카메라인데요. 미디엄 포맷이신데 그것도 많이 썼고요. 지금은 주로 라이카를 이용합니다. 디지털 라이카. Alors, lorsque c'était en argentique, j'utilisais une Leica et je me souviens, j'avais rencontré donc Marie-Hélène Marc qui avait travaillé d'ailleurs sur mon film Stalker, là que vous voyez. J'avais demandé expressément qu'elle soit photographe de plateau donc sur le tournage et on avait discuté. Quel est son nom? Marie-Hélène Marc. Et elle m'avait fait plusieurs recommandations. Elle avait commencé à demander autour d'elle donc pour trouver justement la caméra que je voulais. Et finalement, on est tombé sur un format médium. Mais sinon, pour le numérique, c'est toujours aussi une Leica. Et est-ce que vous pensez que vous êtes un photographe aussi abouti que ce que vous êtes cinéaste? 감독님께서는 완성된 그런 감독인 만큼 완성된 사진 작가로 본인이 생각을 하시는지요? 뭐 완성됐다는 표현이 어떤 뜻인지 모르겠지만 저의 스타일이랄까요? 뭐 일관된 이렇게 척 봐도 이 사람의 사진이구나라고 이렇게 느껴질 만한 사진 그런 세계를 좀 구축했는지는 자신 없습니다. 이제
좀 더 반쯤 된 것 같고요. 조금 더 노력을 해서 죽을 때까지 죽기 직전에 이루지 않을까, 이루고 싶습니다. Vous avez dit accompli, c'est ça, hein, c'était le terme. En fait, il ne sait pas exactement que veut dire le mot accompli, mais en tout cas en termes de style, donc je pense que je suis peut-être arrivée à peu près à la moitié de la construction de mon univers et je m'efforce continuellement à construire un univers qui m'est propre jusqu'à ma mort. Donc jusqu'à ma mort, je m'efforce. En matière de photographie. 그 지금 감독님께서 말씀하시는 게 지금 사진 작가로서 말씀하시는 거죠? D'accord. Est-ce que vous avez des références en matière de photographie? 사진 세계에 있어서 혹시 레페런스 되는 사진 작가? 예, 제가 82년에 처음 사진을 본격적으로 찍기 시작했을 때 당시에 그 대학에 사진 동아리들은 전부 굉장히 그 좌파적인 관점에서 거리 사진, 스트리트 포토그래피라고 하는데 그런데 아주 열중했었죠. 민중의 삶을 담아야 한다. 그랬는데 왜냐하면 그 당시 한국은 학생 운동이 역사에서 제일 격렬했던 시기였거든요. 근데 저는 좀 그 주장에는 동의를 하면서도 미학적으로는 그런 사진을 찍기 싫은 게 아니라 잘 찍을 자신이 없었어요. 그래서 그때 좀 고민이 많았는데 그때 발견한 사람이 아쯔입니다. 외젠 아쯔. 그 영향이 많이 남은 것 같아요. 지금 제 사진을 보고 아쯔를 닮았다고는 아무도 보지 않겠지만 제가 시작할 때 결정적인 영향을 준 작가입니다. 물론 뭐 영향을 찾으려면 찾을 수 있죠. 왜냐하면 제 사진의 풍경 속에는 거의 사람이 등장하지 않으니까. Quand j'ai commencé à faire de la photo, donc c'était en 82 que je me suis vraiment mis à la photo. Donc je faisais partie du club photo de la fac et le point de vue dominant était vraiment un parti pris, en tout cas de gauche. Et donc c'était surtout des photos de rue qui étaient prises. Donc les gens se concentraient beaucoup plus sur les mouvements, sur les citoyens, car l'histoire en Corée à cette époque était très mouvementée. Donc on documentait beaucoup plus les photos sur les mouvements démocratiques. Moi, j'étais en accord avec cette idée-là, mais en tout cas, pour la photo, moi, je ne me sentais pas à la hauteur de prendre des photos de la rue, donc j'étais face à un gros dilemme. Et finalement, la personne que je voudrais citer, c'est Eugène Atget, qui a été d'une très grande influence pour moi, même si personne ne le voit, en tout cas à travers mes photos, mais quoique, en tout cas à mes débuts, il a été une très très grande influence, et peut-être qu'on peut trouver comme similarité le fait que dans mes paysages, dans la plupart des photos de paysages, il n'y a pratiquement pas d'être humain. Dernière question, quel est votre prochain rêve? 마지막 질문입니다. 감독님의 그 다음의 꿈은 무엇인가요? 사진 분야에서 En termes de photographie, enfin dans le domaine de la En photo. général? 그냥 일반적으로. 뭐 영화를 더 잘 찍고 사진을 더 잘 찍는 일이죠. 사진을 한정돼서 말하자면 필름을 다시 시도해보고 싶은 마음이 있고요. 또 대형 포맷 것을 좀 언젠가는 시도하고 싶습니다. 영화에 있어서 말씀하시는 사진. 거예요? 사진에 있어서. Ce serait de faire des films meilleurs, des photos meilleures, et également pour la photo aussi de retourner à des grands formats en argentique, en retour à l'argentique. Merci beaucoup. Merci beaucoup.